meters na lang. Lapit na yung tubig guys. Yung ilog. Dan yun guys. Dami pang ano. Ito, lapit na guys tubig. Ito yung ano. Ito yung tubig guys. Malapit na tayo. Ayan. Ito yung ilog talaga dito guys. Yung ilog guys. Yan. Ito yung ilog. Ito yung bata pa kami guys. Dito kami naliligo. Ayan. Lalapit pa tayo guys. Ayan guys oh. Dito yun. Ito yung ilog guys. Yan. Yan yung ilog. Dito kami na, dati kami guys, itong bata pa kami, dito kami naliligo guys. Ayan, dito kami naliligo guys. Itong ilog na to. Napakalalim to guys. Siguro nasa 30 meters yun. Taas nito. Yan. Napakalalim yan guys. Yan. Ayan yun. Ito yung guys. Dito kami natatakbuhan. Naghahabulan. Yan guys. Oh. Yan. Hanggang doon yan. Yan guys. Hanggang doon yan. Yan. Dito yun. Yan oh. Nakakatakot lang maligo kasi yun oh. May timitim na guys. Green na green talaga guys yung tubig. Kaya hindi tayo maliligo dyan. Sobrang kasing lalim na kasi yan. Kaya doon naman sa dulo guys. Yan, nakikita niyo yan. Yan. Yan ang view dito guys oh. Yan. 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 Ganda dito guys. Wala pa nakapunta dito mga terorista dito guys. Na gustong pumasyal dito at maliligo. Yan. Ayan, may puno pang kahoy dito. Tsaka dito pag maliligo guys, napakalilim talaga. Yan, malilim dito guys. Kaya kahit maghapon ka pa dito maliligo, okay na. Kasi malamig naman yung tubig at malilim naman dito. Sa area na to. Yan, guys.